श्री भवान्यै नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे मुखे ते ताम्बूलं नयनयुगलेकजलकला ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत् काञ्ची साटी पृथुकटितटे हाटकमयी भजामि त्वां गौरीं नगपतिकिशोरीमविरतं कृपापाङ्गालोकं वितरतरसा साधुचरिते न ते युक्तोपेक्षा मयि शरणदीक्षामुपगते न चेदृष्टं दध्यादनुपदमहो कल्पलतिका विशेषसामान्ये कथमितरवल्ली परिकरे महान्तं विश्वासं तव चरणपङ्केरुहयुगे निधायान्यन्नेवा श्रितमिह मया दैवतमुमे तथापि त्वच्चेतो यदि मयि न जायेत सदयम् निरालम्बो दरजननिकं यामि शरणम् अयस्पर्शेलग्नं सपदि लभते हेमपदवीं यथारथ्यापाथ शुचि भवति गङ्गोघमिलितम् तथा तत्पापे रतिमलिनमन्तर्मम यदि त्वयि प्रेणासक्तं कथमिव न जायेत विमलम् त्वदन्यस्मादिच्छा विषयफललाभेन नियमस्त्वमज्ञानामिच्छा धिकमपि समर्था वितरणे इति प्राहुप्राञ्च कमलभवनाद्यास्त्वयि मनस्त्वदासक्तं नक्तं दिवमुचितमीशानि कुरुतात् निवास कैलासे विधिशतमखाद्यास्तुतिकरा कुटुम्बं त्रैलोक्यं कृतकरपुटः सिद्धिनिकर महेशः प्राणेशस्तदवनिधराधीशतनये न ते सौभाग्यस्य क्वचिदपि मनागस्ति तुलना त्वदीयं सौन्दर्यं निरतिशयमालो
परया ये वासीद् गंगा जलमयतनुः शैलतनये तदेतस्यास्तस्मात् वदनकमलं वीक्ष्य कृपया प्रतिष्ठामातन्वन् निजशिरसि वासेन गिरिश मुखे ते ताम्बूलं नयनयुगलेकजलकला ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत् काञ्ची साटी पृथुकटितटे हाटकमयी भजामि त्वां गौरीं नगपतिकिशोरीमविरतं कृपापाङ्गालोकं वितरतरसा साधुचरिते न ते युक्तोपेक्षा मयि शरणदीक्षामुपगते न चेदृष्टं दद्यादनुपदमहो कल्पलतिका विशेषसामान्ये कथमितरवल्ली परिकरे महान्तं विश्वासं तव चरणपङ्केरुहयुगे निधायान्यन्नेवा श्रितमिह मया दैवतमुमे तथापि त्वच्चेतो यदि मयि न जायेत सदयम् निरालम्बो दरजननिकं यामि शरणम् अयस्पर्शे लग्नं सपदि लभते हेमपदवीं यथारथ्यापाथ शुचि भवति गङ्गोघमिलितम् तथा तत्पापे रतिमलिनमन्तर्मम यदि त्वयि प्रेणासक्तं कथमिव न जायेत विमलम् त्वदन्यस्मादिच्छा विषयफललाभेन नियमस्त्वमज्ञानामिच्छा धिकमपि समर्था वितरणे इति प्राहुप्राञ्च कमलभवनाद्यास्त्वयि मनस्त्वदासक्तं नक्तं दिवमुचितमीशानि कुरुतात् निवास कैलासे विधिशतमखाद्यास्तुतिकरा कुटुम्बं त्रैलोक्यं कृतकरपुटः सिद्धिनिकर महेशः प्राणेश
तदवनिधराधीशतनये न ते सौभाग्यस्य क्वचिदपि मनागस्ति तुलना त्वदीयं सौन्दर्यं निरतिशयमालोक्य परया प्रियेवासीद् गङ्गा जलमयतनुः शैलतनये तदेतस्यास्तस्मात् वदनकमलं वीक्ष्य कृपया प्रतिष्ठामातन्वन् निजशिरसि वासेन गिरिश मुखे ते ताम्बूलं नयनयुगलेकजलकला ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत् काञ्ची साटी पृथुकटितटे हाटकमयी भजामि त्वां गौरीं नगपतिकिशोरीमविरतं कृपापाङ्गालोकं वितरतरसा साधुचरिते न ते युक्तोपेक्षा मयि शरणदीक्षामुपगते न चेदृष्टं दध्यादनुपदमहो कल्पलतिका विशेषसामान्ये कथमितरवल्ली परिकरे महान्तं विश्वासं तव चरणपङ्केरुहयुगे निधायान्यन्नेवा श्रितमिह मया दैवतमुमे तथापि त्वच्चेतो यदि मयि न जायेत सदयं निरालम्बो दरजननिकं यामि शरणम् अयस्वस्य लग्नं सपदि लभते हेमपदवीं यथारथ्यापाथ शुचि भवति गङ्गोघमिलितम् तथा तत्पापे रतिमलिनमन्तर्मम यदि त्वयि प्रेणासक्तं कथमिव न जायेत विमलम् त्वदन्यस्मादिच्छा विषयफललाभेन नियमस्त्वमज्ञानामिच्छा धिकमपि समर्था वितरणे इति प्राहुप्राञ्च कमलभवनाद्यास्त्वयि मनस्त्वदासक्तं नक्तं दिवमुचितमीशानि कुरुत
निवास कैलासे विधिशतमखाद्या स्तुतिकरा कुटुम्बं त्रैलोक्यं कृतकरपुटः सिद्धिनिकर महेशः प्राणेशस्तदवनिधराधीशतनये न ते सौभाग्यस्य क्वचिदपि मनागस्ति तुलना त्वदीयं सौन्दर्यं निरतिशयमालोक्य परया येवासीद् गङ्गा जलमयतनुः शैलतनये तदेतस्यास्तस्मात् वदनकमलं वीक्ष्य कृपया प्रतिष्ठामातन्वन् निजशिरसि वासेन गिरिश मुखे ते ताम्बूलं नयनयुगलेकजलकला ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत् काञ्ची साटी पृथुकटितटे हाटकमयी भजामि त्वां गौरीं नगपतिकिशोरीमविरतम् कृपापाङ्गालोकं वितरतरसा साधुचरिते न ते युक्तोपेक्षा मयि शरणदीक्षामुपगते न चेदृष्टं दध्यादनुपदमहो कल्पलतिका विशेषसामान्ये कथमितरवल्ली परिकरे महान्तं विश्वासं तव चरणपङ्केरुहयुगे निधायान्यन्नेवा श्रितमिह मया दैवतमुमे तथापि त्वच्चेतो यदि मयि न जायेत सदयम् निरालम्बो दरजननिकं यामि शरणम् अयस्वशीलग्नं सपदि लभते हेमपदवीं यथारथ्यापाथ शुचि भवति गङ्गोघमिलितम् तथा तत्पापे रतिमलिनमन्तर्मम यदि त्वयि प्रेणासक्तं कथमिव न जायेत विमलम् त्वदन्यस्मादिच्छा विषयफललाभेन नियमस्त्वमज्ञानामिच्छा
धिकमपि समर्था वितरणे इति प्राहुप्राञ्च कमलभवनाद्यास्त्वयि मनस्त्वदासक्तं नक्तं दिवमुचितमीशानि कुरुतात् निवास कैलासे विधिशतमखाद्यास्तुतिकरा कुटुम्बं त्रैलोक्यं कृतकरपुटः सिद्धिनिकर महेशः प्राणेशस्तदवनिधराधीशतनये न ते सौभाग्यस्य क्वचिदपि मनागस्ति तुलना त्वदीयं सौन्दर्यं निरतिशयमालोक्य परया ये वासीद्गङ्गा जलमयतनुः शैलतनये तदेतस्यास्तस्मात् वदनकमलं वीक्ष्य कृपया प्रतिष्ठामातन्वन् निजशिरसि वासेन गिरिश मुखे ते ताम्बूलं नयनयुगलेकजलकला ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत् काञ्ची साटी पृथुकटितटे हाटकमयी भजामि त्वां गौरीं नगपतिकिशोरीमविरतं कृपापाङ्गालोकं वितरतरसा साधुचरिते न ते युक्तोपेक्षा मयि शरणदीक्षामुपगते न चेदृष्टं दध्यादनुपदमहो कल्पलतिका विशेषसामान्ये कथमितरवल्ली परिकरे महान्तं विश्वासं तव चरणपङ्केरुहयुगे निधायान्यन्नेवा श्रितमिह मया दैवतमुमे तथापि त्वच्चेतो यदि मयि न जायेत सदयम् निरालम्बो दरजननिकं यामि शरणम् अयस्पर्शेलग्नं सपदि लभते हेमपदवीं यथारथ्यापाथ शुचि भवति गङ्गोघमिलितं तथा तत्पापे रतिमलिनमन्तर्मम यदि त्वयि
प्रेणासक्तं कथमिव न जायेत विमलम् त्वदन्यस्मादिच्छा विषयफललाभेन नियमस्त्वमज्ञानामिच्छा धिकमपि समर्था वितरणे इति प्राहुप्राञ्च कमलभवनाद्यास्त्वयि मनस्त्वदासक्तं नक्तं दिवमुचितमीशानि कुरुतात् निवास कैलासे विधिशतमखाद्यास्तुतिकरा कुटुम्बं त्रैलोक्यं कृतकरपुटः सिद्धिनिकर महेशः प्राणेशस्तदवनिधराधीशतनये न ते सौभाग्यस्य क्वचिदपि मनागस्ति तुलना त्वदीयं सौन्दर्यं निरतिशयमालोक्य परया ये वासीद्गङ्गा जलमयतनुः शैलतनये तदेतस्यास्तस्मात् वदनकमलं वीक्ष्य कृपया प्रतिष्ठामातन्वन् निजशिरसि वासेन गिरिश मुखे ते ताम्बूलं नयनयुगलेकजलकला ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत्काञ्ची साटी पृथुकटितटे हाटकमयी भजामि त्वां गौरीं नगपतिकिशोरीमविरतं कृपापाङ्गालोकं वितरतरसा साधुचरिते न ते युक्तोपेक्षा मयि शरणदीक्षामुपगते न चेदृष्टं दद्या धनुपदमहो कल्पलतिका विशेषसामान्ये कथमितरवल्ली परिकरे महान्तं विश्वासं तव चरणपङ्केरुहयुगे निधायान्यन्नेवा श्रितमिह मया दैवतमुमे तथापि त्वच्चेतो यदि मयि न जायेत सदयं निरालम्बो दरजननिकं यामि शरणम् अयस्वशीलग्नं सपदि लभते हेम
यथारथ्या पाथ शुचि भवति गङ्गोऽघमिलितम् तथा तत्पापे रतिमलिनमन्तर्मम यदि त्वयि प्रेणासक्तम् कथमिव न जायेत विमलम् त्वदन्यस्मादिच्छा विषयफललाभेन नियमस्त्वमज्ञानामिच्छा धिकमपि समर्था वितरणे इति प्राहुप्राञ्च कमलभवनाद्यास्त्वयि मनस्त्वदासक्तं नक्तं दिवमुचितमीशानिकुरुतात् निवास कैलासे विधिशतमखाद्यास्तुतिकरा कुटुम्बं त्रैलोक्यं कृतकरपुटः सिद्धिनिकर महेशः प्राणेशस्तदवनिधराधीशतनये न ते सौभाग्यस्य क्वचिदपि मनागस्तितुलना त्वदीयं सौन्दर्यं निरतिशयमालोक्य परया ये वासीद्गङ्गा जलमयतनुः शैलतनये तदेतस्यास्तस्मात् वदनकमलं वीक्ष्य कृपया प्रतिष्ठामातन्वन् निजशिरसि वासेन गिरिश श्री परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्री गोविंद भगवत पूज्य पादशिष्यस्य श्रीमच्छंकर भगवतः कृतौ आनन्दलहरी श्री भगवत्यार्पणमस्तु। ओम श्री भवान्यै नमः।